Fi eisiau bod yn excited am rhywun. Look, I'm not a good feminist, okay? I'm never going to pretend to be. Dwi angen rhywun sy'n mynd i bostio fi o gwmpas bach, because that's what I need. I'll walk all over them otherwise. Os mae fi'n mynd i dweithio fi be'n neud, I'm not going to do it, but I'll find it hot. Fi yw Mel Owen. Fi'n 29, comediwraig, cyflwynydd, awdur, fi basically yn boss bitch. A nawr dwi'n edrych am yr un. Chi'n nabod unrhyw dynion. Dwi wedi cael digon o chwarae gemau. Mae hanes deitio fi yn darllen bach fath o horror film, swn i'n dweud. Does dim yr iechyd meddwl da fi am situationship arall. Dyma pan fi ma. Rhaid bod yna bechgyn eraill o safon yng Ngweddill Cymru. Os da chi'n ennill, de? Mel, sycian yna chi o. Byddai'n mynd o amgylch y wlad I gwrdd â wing women arbennig sydd wedi addo helpu fi ffeindio'r ffitis lleol. Unrhyw ffitis yn Pontypridd! Can we have your number? So mae'r boes ma'n barod. Mae skills siglo ti de? Dwi yn kind of licio big ladies. Jackie down. Rhodri Carrie Mellowan. Come on, don't be shy. Come on down. Weird question. Ti'n sengl? Felly, ffitis Cymru, gobeithio bod chi'n barod. Dwi ar y ffordd. Mae Port Talbot wedi cael cwpl o hotties yn ei amser. Mae wedi cael Richard Burton, Rob Brydon. A falle, na i ffeindio gŵr fi fan hyn. Dill. OK, fi'n cael tipyn o Aberystwyth vibes fan hyn gyda'r trath lyflu yma. Bechgyn Aberystwyth heb gweithio iddi fi, so gobeithio bod y bechgyn yma'n wahanol. A fi methu wneud hwn yn solo. Pwy well I ddangos fi o gwmpas na chyn Miss Cymru ei hun, Sara. Beth yw type ti te? Ti'n gwybod be? Fi'n hoffi bach yn tal. Fi'n hoffi bit of a hands-on, kind of, bach o tradie, bach yn ddefnyddiol. Mae Port Talbot yn fel, mae fe'n ardal, mae fe'n gymuned agos, so mae'r dynion I gyd, maen nhw'n rough and ready, ond maen nhw'n fel big softies at heart, mo. So, yeah, fi'n gwybod lot o bobl fan hyn, a ydyn ni gael diwrnod ffantastig. So nawr bod fi gyd yn caffeined up, amser I fi weld mwy o Port Talbot. Beth yw'r whole stuff ma? Mae hwnna'n edrych yn bert. Nhw galw hwnna'n the Tubby Hill, achos Oh, mae like, fe'n get me edrych up fel y there. Tubby, ie. O ti byth wedi bod mewn cariad o gwbl? Dyna'r cwestiwn. Mi oedd na un, dwi'n credu o'n I really mewn cariad y fe, ond doedd e ddim mewn cariad gyda fi. A nath e cymryd fi fel, oh god, dros blwyddyn I dod drosto fe. Pan dwi'n edrych nôl, actually, a lot o therapy ar ôl e, doedd e ddim yn special. Like, o'n I wedi dychmygu'r dyn ma o ddim yn actually bodoli. O'n I wedi dweithio fy hunan, o mae fe fel hyn a mae fe fel llall, ond actually he wasn't. O'n I just wedi gwneud e'n well yn pen fi nag oedd e. Oedd y boi ma I chipped away at me, achos o'n i'n eitha gaded gyda fe. And I thought, o, mae fe bach o player, a hefyd, o'n i'n meddwl bod e'n rhy dda I bod gyda fi. Oedd e wedi weithio fi bod e'n caru fi. A oedd e'n gwybod bob dim o'n I bach yn hyderus amdano fy hunan amdano. And then he started to be like, oh, fi'n caru hwn amdano ti, fi'n caru hwn amdano ti. And it really made me feel like, oh my gosh, I gyd o'r pethau dwi'n cysau amdano fy hunan, he makes me feel better about. So o'n I fel, oh my gosh, this is my husband. A 6 diwrnod ar ôl iddo fe dweithio fi, gyd o hwn, nath e cysgu gyda rhywun arall. Oh my god. 6 diwrnod. A wedyn maen nhw'n awr gyda'i gilydd and like... Wow. Maen nhw'n, you know, love's a young dream. Ti'n dysgu gwers gyda bob toriad calon, fi'n meddwl. Dwi really ddim eisiau mwy o gwersi rhagor, though. I'd like to just have the gift. Ti'n moyn setlo lawr nawr efo rhywun neis. Beth I ti'n disgwyl nawr o'r boes pan I ti'n mynd ar dates dyn nhw? Wel, dwi'n gobeithio bod gen nhw bach o cheeky chappy charm. Ti'n mwyn I meddwl, I want somebody to keep me on my toes. Rwy'n sy'n ddim yn cymryd shit fi. Right, okay. Yes! Put me in my place a little bit. Rhywun hyderus, ti'n credu? Please, dwi angen rhywun hyderus sy'n ddim yn ofn fi. Fi wedi roi'r date ma mlaen, a ni'n credu bydde fe'n rhywun bydde ti'n really hoffi. Achos ti'n hoffi rhywun credigol? Felly gobeithio, bysyd I croesi, bydde ti'n hoffi'r dyn ma. Dwi'n yn gwybod beth disgwyl beth os dwi'n cyrraedd mewn a mae fe'n perffaith and then I'm gonna feel really nervous. Oh my god, Kieran! Ti'n okay?
Be ti'n dweud? OMG, am surprise hyfryd. Dwi a Kieran wedi nabod ein gilydd ers ache, ac honestly, mae'n neis i weld bach o gwyneb cyfarwydd. So be mae deitio fel arfer yn edrych fel I ti? Ti'n go for drinks? Like, what's the Drinks, sitch? meddwl mae fel activity dates yn good weithio, Yeah. good yn aml. Mae activity date yn good. Ys ti'n mynd i'r theatr yn dda. Yeah. Ond achos ti'n sgwennu scripture stuff, like, ti'n gwybod be I weld hefyd. You know, like, ti'n gwybod be sy'n dda I weld. Wel, Do'n i ddim yn disgwyl mynd ar ddate gyda ffrind, ond fi'n mynd I daflu fy hun reit mewn I hwn. Date to date wedi'r cyfan. beth y ti'n edrych am mewn dyn? Rhywun eitha eiddfed, fi'n 29 nawr, so fi eisiau rhywun sy'n gwybod beth maen nhw eisiau, dim ond fel, oh, I'm seeing how it goes, like, you can see how it goes away from me, ti'n modd? Ti wedi cwrdd â rhywun ar dating app yn llwyddiannus o blaen? Fod yn onest, weithiau chi'n dechrau siarad i rhywun, a dwi ddim yn dweud ar profil fi fod gen I sawl bobl di. O, digon teg, ie. A wedyn, os ydych chi wedi sgwrsio drwy'n ysbel, a wedyn trefnu cael, a wedyn dweud, hei, mae dyfu yn ablad ma. Ie. Yn fawr amser, maen nhw'n mynd yn dawel. Mae lot o boys sy'n fel dim yn dweud stuff fel ar profile nhw. Maent o boys fi ddim yn allan sy'n gyda sy'n 6'1", and I'm like, I get there, and I'm like, babes, come on. Sut byddech chi'n teimlo am deitio rhywun gyda yn ablad? O'n i arfer deitio rhywun o mewn Cader Olwyn, a bach, ie. O'n i'n dysgu lot am beth mae profiadau fe fel. Mae rhaid ti bod gyda rhywun, fysa ti'n caru nhw regardless o beth oedd yn digwydd y bywyd ti, you know? So dweud bod fi'n cwrdd â rhywun a nhw ddim yn anabl, fysa rhaid fi gwybod fysa fi dal yn caru fe, if he could have an accident or something, a bod yn anabl, I'd still love him, you know? Beth fi fel y preconceptions na, ti'n meddwl sydd fel yn wrong? Mae lot o bobl oherwydd fod dwi'n siarad yn meddwl fod yn ablad dysgu gyda fi. Yn meddwl dwi ddim yn deall. Yeah. Mae'n gallu bod yn really sort of thing, because Yeah. bloody award-winning writer, for God's sake. I'm going to say that it's so far from the truth. Mae'r date yn edrych fel bod tafod fi'n mynd yn really, really good. So chat di sychu lan eto, maen nhw'n gwenu, mae lot o'r jokes. Fi'n credu bod hwnna'n good. Be ti ddim yn neud comedy, be ti'n hoffi neud yn dy amser? This is something fel dwi wedi sylweddoli, fi angen mwy o hobbies. Achos ti'n meddwl pan ti'n creadigol, ti'n caru beth ti'n neud gymaint, that you're like, well, this is my hobby, ti'n modd? Dwi wedi dechrau chwarae tennis. Tennis? Dwy wrth. Oh, dwi mor wael yn tennis, honestly, like, it's shocking, yeah. Wel, mae dy fi severe brain damage, so sa'n gwybod. Okay, you can't use this every time, Kieran, that's your one time, okay? I can, and I will. Dwi wedi bod allan ar date gyda cwpl o boys sy'n comedians. Kieran could give them a run for their money. Mor belled, mae pethau'n argoeli'n dda da Port Talbot. Amser I fi rhoi'r lowdown I fy homegirl Mirain. All right, Melanie. Ti'n alright? So I bod ar date gyda. Ti eisiau rhywun nabod e hefyd? Ti'n gweld Kieran? Mae fe'n sgwennu pethau. Oh, yeah, really well with Twitter, yeah. Yeah. Nes I cerdded mewn and we were both like, oh, it's you. It was like the Spider-Man beat. Ti'n gweld be? He had good chat, t'mod? Byddwn ni wedi gobeithio ni am rhywun sy'n sgrifennu am bywoliaeth, I will say. Yr unig peth yw, he is in the friend zone. Ti'n meddwl pan ti'n nabod rhywun yn barod, it's like, mae'n galed I feddwl amdano nhw mewn ffordd arall. But, na I dweud we had a lovely time. Dyw hwnna ddim yn mynd I fynd yn pellach. No. Say what you really think, Mir. Friend date, fyna, ti'n cael good catch-up dros goffi gyda mate. Yeah, mae gen I date arall nawr I fynd iddo. Mae Sarah di setio fi lan arno. Fi ddim yn gwybod dim byd amdano fe, ond wedodd hi, so whereas like Kieran's a bit like creadigol a sensitive, apparently this guy's the complete opposite. So, pwy a wyr? So mae'n insensitive. Who knows? Ar y ffordd I date rhyw 2. Eto, nerfus, ond oedd yr un cynta yn fun. So, t'mod, it's a high bar to beat. What the actual fuck? Sarah, please paid dweud mae dyma'r date. Hello! This is Kath
Captain Beanie, the local celebrity. Oh, I've heard so much about you. Oh, good thing. You've completely outdressed me. Have I? Yes. You look gorgeous. I always wear this. We need to get Mel Yeah. some numbers as well. Some sexy men. Oh, for me. Oh, for Mel. For either of you. Yeah. Hello, this is your captain speaking. Just feeling down to Planet Port Talbot, and we are on a search for some edible bachelors. Come on, don't be shy. My fellow human beings, come on down. Really coming in their hordes. There's loads of them. Nes I cwrdd â Captain Beanie blynyddoedd yn ôl yn neud lot o pethau I elusennau wahanol. Achos mae fe'n dyn arbennig, mae fe'n caredig, mae fe'n neis, fe'n personoliaeth da. A mae fe'n catch, a mae fe'n hoffi Bean. Do you know of any edible bachelors? There's a couple in Avonales. Avonales? Perhaps we've just gone up the wrong way. Wrong way? So ni'n hoffi gweld the right way. Oh my gosh, Sandro! Mel, what's happening? You right? Mae Port Talbot I cynhyrchu gymaint o legends, a mae Sandro yn un arall. Why do you think I'm single? High maintenance. Hi, mate. If you look, always wears expensive glasses, expensive coats. You can't get involved with that, can you? Well, she looks fabulous. She does, I know, but she looks just nice in a tracksuit, so... This is the guy you need. You need give this him. one. Reit, nôl I le ni fod yn y lle cynta, yr ail ddeit. Hiya. Shemai. Today? Yeah, it's okay. Yeah, good, thank you. Quite sorry, Talbot. Thank you. It's fancy. O'n i'n neud y dressau lan fan hyn, fel doorman. Oh, wow. As in, do you like to bouncer? Yeah. Got a bad relationship with bouncers, I'm not gonna lie. Pam. Maen nhw'n twli fi allan o lefydd o hyd. Beth yw cael fi gormod I? Look, they think I do. Fi'n meddwl bod fi'n rhesymol. I think it's funny. Am ti'n neud swydd, mae ddim yn... Dyw e ddim yn funny wedyn. Yeah. Unwaith, nath bouncer tynnu fi o ponytail fi, basically. Oh, that's not funny. No, I don't like to laugh. Really. You were like, I would so do that. No, I wouldn't do that. Oedd i'n triamu mewn I VIP gyda rhywun, a hi ar y band and I didn't. A oedd e fel, o, just dal llaw fi, it'll be fine. Dwi'n credu oedd y bouncer eisiau fel dal fi, and he didn't know what to do, so he just grabbed my ponytail, and I went flying backwards. So tattoos? Yeah. Be maen nhw'n dweud? Stay dead. Fi'n off fel skulls and stuff. Yeah, ti'n teimlo'n dead? No. Okay, cool, yeah, Quite yeah. light. Yeah, quite light. Yeah. Quite a lie. Yeah. Wel, mae hwnna'n ddau o bodloed, ond dwi ddim cweit yn siŵr am yr holl tattoos na. So dyma lle ti'n dod o gyd o dates ti fel arfer? Fi'n mynd I fel paintballing and stuff. Oh, cool, okay. Fi ddim yn yfed, so fi'n Yeah, hoffi mynd I like woods a... Yeah, You're not off taken the to grid. the woods. Yeah. Off-grid. First day, off-grid. Yeah? Not threatening at all. Oh no, picnic, cup of tea. Brilliant. But trwy heb dim signal, no GPS. Oh yeah. When you say it like that, I can say it looks bad then. Yeah, mae bob merch yn hela fel location rwy'n ffrindio nhw. Like, feels like you're in the woods. So, I'll date you shooting me in the woods. A falle tattoo ar ôl, who knows? Painful day. It's a painful... Yeah, it's nice, yeah, painful. I fi, mwna ti. Yeah. Oedd Lloyd mor swel. O'n I ddim eisiau fe bod ofyn fi na'r peth. Ond wrth ni siarad, a dde'n ffynnu o gwyn lyflu dy fe. Oedd na lot o sôn am marwolaeth. Oedd hwnna bach o flag coch, swn i'n dweud, ar mynd ar merched i'r coedwig. A so fel la. Oce, ond heblaw am hynny, oedd Lloyd bach yn cute. Oce, fi heb ffeindio cariad fi am Port Talbot. Ond fi wedi cael whistle-stop tour o'r lle unigryw yma. Fi wedi ffeindio dau bachgen lyflu, a heb anghofio Mr Baked Bean ei hun, ond ar ôl 48 awr, dim ond un peth sydd ar ôl I wneud. So, mas o 5, beth bydde ti'n reto'r 50s o Port Talbot fel? Cofio bod hwn allan o 5. Okay. All right. Okay, so half mark. Yeah, ma' hwnna'n good. O'na ddim abundance o Zac Efrons yn crwydro rown. Na. Ond, doedd e ddim yn warthus. Beth bydde ti'n sgorio'r Riz? Chloe, drychau I ffwrdd. Oh, no way! So, o'n i'n meddwl, Kieran, I mean, laugh every 20 seconds. Dim ond, oedd e mor funny, oedd Lloyd mor swil, ond pan oedd ti'n cymryd fel yr swilder na I ffwrdd, dwi'n meddwl oedd e'n really, really sweet, and I think
ail date fysa yna potentially fe, ti'n modd, cam o lawr, a fe am mwynhau ei hunan bach mwy falle. Ie. Beth yw'r tebygolrwydd bydde ti'n dod nôl i Port Talbot? OK. O, fi wedi cael siwgr mewn o hwyl dy ti. Ti'n amazing. Diolch am dangos i o gwmpas. Diolch am dod a fi falch bod ti'n mwynhau. Diolch fawr. Ie. Find your fitties, smell away! Find your fitties, smell away! Find your fitties at Melloway!